سہولیات حاصل ہیں، نہ اس کو اچھی صحت کی سہولت میسر ہے، نہ وہ اچھی سڑکیں میسر ہیں، نہ اس کو ہیلتھ کا اچھا سا سسٹم میسر ہے۔ یہ وہ صوبہ ہے جس پہ پوری دنیا ہنس رہی ہے۔ یہ صوبہ ہے جس کی 1,20,00,000 آبادی کے لیے سالانہ 500 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ وہ صوبہ ہے جس میں موجودہ حکومت نے 3 سال میں 1,800 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو الفیہ بتاؤں کہ ہمارے کسی کے بھی حلقے میں جائیں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تبدیلی اس لیے نظر نہیں آتی کہ جو بجٹ ہے وہ عوام کے مقاصد اور مفادات کے تحت نہیں بنایا جا رہا، وہ چند افراد کے ذاتی مفادات کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ ہم پہ یہ الزام ہے اور ہمیشہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ذاتی اسکیم، بالکل ہم ذاتی اسکیم جو دیتے ہیں اس کا تعلق عوام میں سے ہے۔ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ہم مچھلی کی طرح ہیں، عوام ہمارے لیے آکسیجن اور ہمارا پانی ہے۔ لیکن آپ جو اسکیمات بنا رہے ہیں وہ عوامی اسکیمات نہیں ہیں، وہ عوام کے مفادات اور عوام کے جو ہے مسائل کو مد نظر رکھ کر نہیں بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کے اسکیمات ڈرائنگ روموں میں بن رہے ہیں، آپ کے اسکیمات ڈرائنگ روموں میں سے آتے ہیں۔ خیالی اور تصوراتی اسکیمات بنانے والی پی ایس ڈی پی نے 3 سال کو بلوچستان میں ایک دفعہ پھر میدان جنگ بنا دیا ہے، میدان ماتم بنا دیا ہے، میدان رنج و غم بنا دیا ہے، میدان کربلا اور میدان علم بنا دیا ہے۔ یہ آپ کی غلط پالیسیوں کے باعث آج غزوہ بلوچستان اسمبلی یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ سارے اس غزوہ کے شریک سپاہی ہیں، یہ غزوہ کے سپاہی اپنے حق کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر غریب اور معصوم سپاہیوں کو، پولیس اہلکاروں کو یا انتظامیہ کے لوگوں کو آپ نوٹسز جاری کرتے ہیں کہ جائیں اور بندوق بردار ہو کر بلوچستان اسمبلی کے سامنے ہمارے کارکنوں کو خوف و ہراس میں پھیلائیں۔ نہیں جناب، جو پولیس کے ہمارے بھائی یہاں کھڑے ہیں وہ ان بختر بند گاڑیوں میں ان کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کی سوچ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کی لاٹھی اور بندوق اگر ان کا بس چلے تو ان حکمرانوں کی طرف ہوگا جنہوں نے بلوچستان کو کربلا بنا دیا ہے۔ ہم بالکل یہاں پر اپنے کارکنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے حوصلے سے رہنا ہے، پرامن رہنا ہے، کوئی بندوق بردار ہمارے خلاف نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، گو کے ملازمت کی وجہ سے مجبور ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی کرتے ہوئے، اس کی توہین عدالت کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ سارے راستے کھول دیے جائیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سارے راستے ابھی تک، اس طرف بھی دیکھیں اس طرف دیکھیں، آپ کو سارے راستے بند ملیں گے۔ ہم بلوچستان کے منتخب نمائندے ہیں، ہم کوئی خیراتی نہیں، ہم کوئی یہاں پر جو ہے غیر منتخب یا ہم جو ہے ڈیتھ اسکواڈ یا مافیا کے لوگ نہیں کہ ہم جب اسکیم مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ذاتی اسکیم مانگتے ہیں۔ ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے اپنے درد، غم، رنج اور دکھ کو حل کرنے کے لیے۔ ہمیں انہوں نے منتخب کیا ہے اپنے معصوم بچوں کی تعلیم کے لیے۔ ہمیں انہوں نے منتخب کیا ہے کہ ان کے اسپتالوں میں مریضوں کو عزت اور شرف سے شفا دینے کے لیے۔ ہمیں انہوں نے منتخب کیا ہے کہ ہم سڑکوں پر ان کے بچوں کو حادثات سے بچائیں۔ انہوں نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم ان کے پیسوں تک پانی پہنچائیں۔ لیکن آپ کی غلط اسکیمات، غلط پی ایس ڈی پی، پھر اس کے بعد پی ایس ڈی پی کو پورے سال اپنے دفتر میں بند کر کے رکھنا اور اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے آج بلوچستان کربلا بن گیا ہے۔ آج بلوچستان صف ماتم بچا ہوا ہے۔ اگر بلوچستان ترقی کرتا تو 4 مہینے میں 180 بدامنی کے واقعات نہیں ہوتے۔ آج آپ کے ہاتھوں سیکیورٹی فورسز اور آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عام شہری جو ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں، وہ زخمی ہو رہے ہیں، اموات کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ تکلیف سیکیورٹی فورسز کو ہو رہی ہے یا بلوچستان کو عوام کو ہو رہی ہے۔ یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ جس دن بلوچستان کے عوام کی کیونکہ حکومت آئے گی، بلوچستان جنت نظیر تھا، بلوچستان جنت نظیر بنے گا۔ لیکن جب تک ایسے حکمران جو صرف ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں، بجٹ بناتے ہیں، بلوچستان مزید اندھیرے اور گہرائی کی طرف جائے گا۔ ہم نے آپ کو یہ اجلاس جاری رہے گا، یہ احتجاج صرف آج ختم نہیں ہوگا۔ بجٹ اگر وہ زبردستی طریقے سے پیش کریں گے اس کے بعد بھی احتجاج ہوگا۔ تیار رہیے گا بلوچستان کے عوام، انشاءاللہ یہ غزوہ بلوچستان اسمبلی، اس کی فتح جو ہے انشاءاللہ آپ کے حقوق پر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ملک نصیر صاحب کچھ الفاظ ادا کریں گے۔ ملک نصیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے
मुत्तहिदा अपोजिशन के साथियों, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वर्करों, जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथियों, सबसे पहले तो हम आपके मशकूर है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से जो एहतजाज और धरना इस असम्बली के सामने शुरू है, आज भी आपने इसको इस संगीनों के साए में जिंदा रखा है। आज बदकिस्मती से बलूचिस्तान का बजट पेश किया जाने वाला है और ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी मफतूआ इलाके में बैठे हुए हैं और ये पुलिस और उसकी फोर्स, एफसी और तमाम जो फोर्सेस खड़े हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी दुश्मन के इलाके में हैं। बदकिस्मती ये है कि 23 अरकान असम्बली जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, जो बलूचिस्तान के सरजमीन का बासी है, जो इस सरजमीन के असल वारिस है, जो यहाँ से इलेक्ट होकर आए हैं, हुकूमत उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली को जिस तरह घेरे में रखा है, आज जिस तरह इन्होंने बलूचिस्तान भर में रोड, कोयटा के शहर आने वाली तमाम रोड ब्लॉक किए हुए हैं और वो फ्लैग मार्च, लॉन्ग मार्च करते हुए हमारे वर्करों को डराना धमकाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये तमाम वर्कर डरने वाले नहीं है। ये सरदार अताउल्लाह मेंगल के पैरोकार है, ये मौलाना मुफ्ती महमूद के पैरोकार है, ये खान महमूद खान और अब्दुल समद खान अशकजई के जाननिसार है। ये कौम परस्त है, ये इस सरजमीन से मोहब्बत रखते हैं, ये अपने सरजमीन के लिए लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। हमारी तारीख है जो शहीदों से भरी पड़ी है। हमने लाठियां भी देखी है, हम पे गोलियां भी चले हैं। 2001 में जमींदारों के एक लॉन्ग मार्च पे गोली चली, हमारे सामने हमारे दोस्त शहीद हुए, हमारे सामने हमारे दोस्त जख्मी हुए। आज मैं कोयटा इंतजामिया, जाम हुकूमत, उनकी काबीना को ये कहना चाहता हूँ, अगर उसने कोई गलत हरकत की कोशिश की, हमारे दोस्तों को अगर उसने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, अगर कोई शख्स भी किसी को कोई नुकसान पहुंचा, उसकी FIR हम जाम के खिलाफ, उसके काबीना के खिलाफ दर्ज करेंगे। ये सब नेते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। इवन आपने हमारे अपने जो गनमैन थे अरकान असम्बली के, वो भी आपने वापस किए हैं। हम सब नेते इस मैदान में खड़े हैं। आज बलूचिस्तान के साथ जो जुल्म होने वाला है, हम इस जुल्म के सामने सीने सुपर होकर खड़े हो जाएंगे। हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, हम खालियात मुजाहिमत करेंगे। बार बार कभी कभार आप यहाँ से मुख्तलिफ गाड़ियों को गुजार देते हैं। ये कैसा बलूचिस्तान का बजट है जो संगीनों के साए में आप पेश करना चाहता है? ये कैसा बलूचिस्तान का बजट है जो बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले 23 अरकान को बाहर निकाल कर आप पेश करना चाहता है? ये कैसा बलूचिस्तान का बजट है? ये कैसा बलूचिस्तान का बजट है कि आधी बलूचिस्तान को आप उनके हकूक से महरूम रहकर अपनी वर्करों को, अपनी अवारियों को, अपने चेलों को नवाजना चाहता है? ऐसे बलूचिस्तान की बजट को हम मुस्तरद करते हैं। जाम साहब, आप हमें एक पैसे भी न दे, आप हमें एक पाई भी न दे, हम अपने अवाम के सामने सुरखरू है। हम आपकी तरह कमीशन और करप्शन करने वाले नहीं है। हम असल बलूचिस्तान के वारिस है। हम आखिरी दम तक आपके इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, हर फोरम पे जो है आपका मुकाबला करेंगे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में आपने बहुत सारी तारीखी रकम की। एक तारीख आपने ये रकम की कि गुज़िश्ता दिनों जो अपोजिशन का रिक्विजिशन इजलास था, आपने पूरी आपकी काबीना उस इजलास से राय फिरार इख्तियार किया और पूरे अपोजिशन जो है उस असम्बली में बैठे हुए थे। आज फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप ये असम्बली का इजलास पेश जा रहे हैं, आप बजट पेश करने जा रहे हैं बलूचिस्तान का। आज फिर मैं बताना चाहता हूँ
हम रोकने की कोशिश करेंगे। हम खालियात है, हम मुजाहिमत करेंगे, हम गलत बात पे, क्योंकि ये प्री बजट रिक्विजिशन आपको हमारी उसमें तजावीज़ शामिल करनी चाहिए थी। आज मैं इस अदालत आलिया के सामने भी खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ। मैंने अदालत आलिया को भी यही कहता हूँ कि आप सो मोटो नोटिस ले, आप सो मोटो नोटिस ले। बलूचिस्तान के इस बजट में जो एक आर्टिकल नंबर 115 दफ़े 1 और 2 जो कवायद इंज़िबातकार 1974 जो एक आइनी और कानूनी तरीक़ेकार है, जिसमें अपोजिशन के अरकान को भी बुलाकर उनसे उनकी तजावीज़ और मुशावरत ली जाती है। हमने स्पीकर को बार बार लिखा और स्पीकर ने आज तक वो इजलास का इनेकाद नहीं किया। और आज का जो बजट पेश किया जा रहा है ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है। अगर ये गैर कानूनी और गैर आइनी बजट पास किया जाता है तो अदालत से हमारी गुजारिश है कि आप सो मोटो नोटिस लें, आप दोबारा इनको कहे कि ये दोबारा बलूचिस्तान असम्बली का बजट को असर नौ पेश करें। तो मैं अपने वर्करों को दाद देता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ कि इतने रोड सील होने के बावजूद अब भी मेट्रोपॉलिटन के सब्ज़ेज़ार पर सैकड़ों बलूचिस्तान की जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त साथी बैठे हुए हैं, आकी चौक पे बैठे हुए हैं, असम्बली के उस कोने में बैठे हुए हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान के साथ जुल्म होने वाला है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम कम सही ये तमाम रोड जो है इन्होंने बंद की है। आप हक पे है, आप सच पे है और फतेह हमेशा हक और सच की होगी। बलूचिस्तान जिंदाबाद, जाम हुकूमत मुर्दाबाद। दोस्तों, जाम हुकूमत ने जिस हट दर्मी का मुजाहरा किया है, जिस यजीदियत का मुजाहरा किया है, वो किसी डिक्टेटर, वो किसी जनरल अयूब खान या जनरल जिया या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इस तरह नहीं हुआ होगा। मैं तमाम इंतजामिया से, पुलिस से और कमिश्नर साहब, डीसी साहब, आईजी साहब और दीगर अफसरान से कहूंगा कि वो तमाम रास्ते खोल दे, हमारे कारकुनों को यहाँ आने दे, क्योंकि ये पुरअमन एहतजाज है। पुरअमन एहतजाज आईन पाकिस्तान के तहत हमारा हक है। और ये जो पहला चैप्टर है आईन पाकिस्तान का, उसमें तहरीर और तकरीर करने की आज़ादी है, जलसा करने की हमें पूरी आज़ादी है। लिहाजा मैं एक बार फिर पुलिस वालों से कहूंगा, इंतजामिया वालों से, कि वो मेहरबानी करके रुकावटें हटा दे और हमारे जो वर्कर्स है जहां भी है वो यहाँ असेंबली के सामने पहुंच जाए इस पुरअमन एहतजाज के लिए। लिहाजा और साथ ही यहाँ हमारा जो खाने का इंतजाम हो रहा है, मैं पुलिस वालों से मैंने पहले ही कह दिया है, यकीनन वो इस पे अमल करेंगे। हमारे दोस्तों को यहाँ छोड़ेंगे ताकि वो यहाँ हमारे दोस्तों के खाने पीने का बंदोबस्त कर सके। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो यहाँ आराम और इत्मीनान से रहे। इंशाअल्लाह हम पुरअमन एहतजाज हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
नना संगत दिन سینئر کسان راسي چې دا انتظام ملګری کښېنئ په دې واسطه آجو ادھر آجو یہاں آ جائے دوست دوست